Good day po mga mamensa rin po. Meron po tayong available unit na Isuzu Elf na NPR. Ayan po. 4HL1 na turbo po ang makina niya. 6 stud. 2019 model. Ayan po. Naka-Yankee na po siya tsaka sun visor. 6 stud po na close band na 14 feet. Ayan po. May side door na po. 4HL1 na turbo. 6 stud. Bago po mga gulong. Hanggang sa reserva po bago. Ayan po yung chassis niya, oh. Welly po harap at likod. 4HL1 na turbo na 2019 model. Po stainless po ang bumper sa likod. Ayan po. 2019 model po ito. 4HL1 na turbo na 14 feet na 6 stud. Murang-mura lang po ito. Ayan po. 4HL1 na turbo na 2019 model. 6 stud, 14 feet. Naka-aircon, naka-rehistro. Ayan po. Mueli harap at likod.